प्रिय भाई बहन माने पाताल को जो माने जानती से माने फेरी आसी पारंती नहीं मु आपन को पढ़िबा पई कोने जानिबा पई कहूची गीत संहिता 9:20 दुष्ट माने परमेश्वर को पास लोक माने पाताल को जिवे आई वो 7:9 जो माने पाताल को जिवे से माने केबे फेरी आसीबे नाही किंतु प्रभु ही मुक्त पाताल रो पराक्रम रु परमेश्वर ही मुक्त करिवे आमको से मुक्त दरकार ए क्षमार मुक्त तो तार उदाहरण स्वरूप किंतु से मुक्ति परमेश्वर घोषणा करिसंती करिवे आपनक जीवन में करिवे मो जीवन में करिसंती से मुक्ति घोषणा जरूरी हटे पाताल रो पराक्रम रु केवल ताहा नुहे लुक 13 पर्वर 12 पद जय सर्वशक्तिमान 18 वर्ष अवधि सीधा हे पारु नथिला कहले दुर्बलतारू जन्मरू क्रिस्टियन सीधा सड़क हे पारु नाउ प्रार्थना कला बेलको बंका टिंगा हे जाउची पुलपीट आसिला बेलको वक्र हे जाउची हे पारु नाही ठीक भाबरे ठिया हे पारु नाउ कथाबार्ता उक्ति ठीक सीधा हे पारु नाही लाभ कोन से बंधन रे अछु सेथिरु मुक्ति दुर्बलतारू मुक्ति दुर्बल गोटे बड़ भयंकर विषय जानी जंदी जे सामसन को जते बेले दलिला पचारला काहे रे तुमर बळ अछि से कहला मोर 7 बेणी जते बेले काटी दिया जीवो मु दुर्बल होई अन्य लोकंग संगे समान प्रतिज्ञा जेबे भांगी जीवो परमेश्वर दत्त नियम जेबे आपणकर भांगी जीवो आपण दुर्बल मु दुर्बल आ किछि उपाय नै परमेश्वर दत्त प्रतिज्ञा जेबे नियम अच्छी आपणक बंची प्रिय भाई बहन माने क्रिस्टियन भाई बहन माने तेबे आपण बलवान जेबे नियम भांगी जाइछि आपण जेते स्वर काढले मध्य मेकअप स्वर सुनी जंदी ना हे पारि किछि तेज नहीं जे स्वर किछि शक्ति नहीं जानि रखंदु ए दुर्बलतार मुक्त हबार छी पुणी कहबी रोम इच्छा पर 18 जय सर्वशक्तिमान प्रभु पुणी पापर मुक्त होई धार्मिकतार दास होई अछ पाउल कहले हाय हाय मते ए मृत्यु शरीर किए रक्षा करिवो किए उद्धार करिवो पापर बंधन प्रिय भाई बहन माने अन्य समय देखंतु रोमी 7 पर्वर 22-23 मो मन मध्य रे आ गोटे व्यवस्था मु देखुची मो मनर व्यवस्था विरुद्ध रे युद्ध करी मते सेथिरे बंदी करी ए बंधन रे आमे रही जाइछो मुक्त होबा दरकार मुक्ति घोषणा करे केते कोन हेले मध्य 3टा दरखास्त देले मध्य मुक्तिर दम नहीं क्षमार दम रहिबार अछि निश्चित रहिबार अछि क्षमार मुक्ति पापर मुक्तिर घोषणा से आपनक जीवन रे करिबार अछि रोमी 8 पर्वर 1-2 जल्दी अतएव जे माने ख्रीष्ट दिसु पठारे अछन प्रेज द लॉर्ड से मानक प्रति वर्तमान कोनसी दंडाज्ञा नाही कारण जीवनदायक आत्मा का व्यवस्था ख्रीष्ट दिसु का सहभागिता रे तुमको पाप और मृत्युदायक व्यवस्था रु मुक्त करियो व्यवस्था पाप मृत्युदायक व्यवस्था रु मुक्त वर्तमान जुबेल रो लोक माने पाप मृत्युदायक व्यवस्था रु एथिरु किए प्रभुଙ୍କ रक्त बिहुने तांग दया बिहुने के मुक्त होई परिबे नै व्यवस्था अनुसार दंड पाइबा को एबे न हेले भी लास्ट जेते बेले लोक मानको परमेश्वर कहिले लोक मानको पर दुख हे मोसांगो आमे एकाथरे समस्त को मार देबा तुमको मात्र बहु वंश करबा पोसा करे से हे परिबे नै प्रभु निश्चित भाव रे क्षमा करिबार से नले मते मो ना पुस्तक काटि कहले तुम कथा रे क्षमा कलो
କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦିନରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ କ୍ଷମା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହାନାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କିମ୍ବା ମନ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦିନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବି, ପ୍ରକାଶିତ 5 ପର୍ବର 4 ପ୍ରାଣୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମେ ମରି ଉଠିଲ ଆଉ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ବାଇବଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ 5:9 କେଜେଭିରେ NKJVରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାକି ସବୁ ତର୍ଜମାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆର ମୀମାଂସା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଏଜେନ୍ସିରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ସେଟା ସେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମେନ୍ ତର୍ଜମାରେ KJV NKJVରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ 4 ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ତର୍ଜମାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ, ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆର ମୀମାଂସାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ମୀମାଂସାକୁ ଆସି ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଜେନ୍ସିରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ, ମୀମାଂସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମିଶରରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଧନ ନିଅ, ଟଙ୍କା ନିଅ, ବସ୍ତ୍ର ନିଅ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦାସତ୍ୱରୁ ଯାଅ। ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କାହା ପାଇଁ ରୋଢ଼େଇ ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି କେବେ ହେଇନଥିଲା, କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଅରଣ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପେୟ ପିଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମୁକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବର 1-3ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପରାଧରୁ, ପାପରୁ, ମୋହମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ତୁଲ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ସବ କରିବୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବୁ। ଉତ୍ସବ ପର୍ବର ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ, ଚାକଚକ୍ୟତାକୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବାଇବେଲ ହିସାବରେ। ଆଉ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ, ତାକୁ ସମାରୋହ କରିବାଟା ହେଉଛି ଉତ୍ସବ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମାରୋହ ଉତ୍ସବ କରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରୁ ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର କାରଣ ହେଉ ଏବଂ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ମାନଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ କରିବେ। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଆମେ ହେବାକୁ, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ? ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବାକୁ ସେ ଆସିବେ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।